Lagyan ka? lagyan mo Vaseline. Live ka? Oo, yung video. Nag-appear sa'yo? Ilagyan ko nga para makintab eh. Ano ko lang yung magdamag. Ay, galit. Yawa. Ikaw nakapag-screenshot eh. Gusto mo pa.
Mahina ang net. Nagbablog. Mahina, ay gumanda kulay. Hindi wow. Ayun ba yung bago? Mas gusto ko yung kabila. Mas gusto ko yung kabila, yung isa.
Hmm. 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 Hmm.